Nagpapabilin nga establiton supply ug presyo baga sa syudadhan Borongan basit ikinasimana nga gindudumarang regular price monitoring at LG Borongan. Ipinagid City Agriculture Office sa pirang agro-fishery commodities, particular baga sa Borongan City Supermarket apilin Bawan Street and Merkules, Mayo 6. Ini nga price monitoring ginsihan presyon baga sa napulo nga rice retailers sa nasabi nga merkado nga naa di adton presyon bagas. Ang pinakabarato in Sambulawan nga bagas nga mapapalit na 45 pesos ang kada kilo ug ang laon nga native nga bugas nga tag 48 pesos ang kada kilo ngan may daliwat tag 55 pesos nga da 60 pesos ang presyon kada kilo depende klase bugas. Samtang ang red rice in mapapalita sa 62 pesos nga da 66 pesos ang kada kilo. Ang brown rice in tag 70 pesos ang kada kilo ngan ang glutinous rice o pilit nga busag ang presyo in 70 pesos nga da 75 pesos ang kada kilo ngan ang tapol in tag 120 pesos nga da 130 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyon kada sako tag 50 kilos nga bugas ada 2,300 pesos nga da 2,850 pesos ang presyo depende klase bugas. Nga nada pa 2,165 kasako ang ihapit na ka-stock nga bugas sa nasabing retailers nga nagpapabilin nga bastante ug estable ang supply bugas sa syudad. Samtang nasabi nga mga presyohan bugas inharos parehas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga merkado han mga adlawhan Merkules sa naglabay nga bulan han Abril 2026. Pinangungunahan ni Senior Agriculturist Maria Luz Cabo kaupod in pirang nga mga kawanian City Agriculture Office ini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad han Borongan sa supervisyon ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Abiria, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.